Koktisar hor TIPRA Mothani khoroksa adong Molender TIPRA Kalachara ne hati kai nago kibil thangmane jarawa lamo otur Malkhung Thuthai KwlangJakha ulo lukorok bonanowe Kalachara sakhan mo telang thanga Molender TIPRA otur Malkhung Thuthai jamane koktoma khanawe tini pono thangoi naika YTF Center GS Dhananjay TIPRA Hangol Kasko Gobindo TIPRA akaso thangoi naimane ti koktoma thumnarang saitunarika Kalachara Hadipisa Hospital Center Spaija tanai miyachini TIPRA muthani koniki ha একটা দুর্ঘটনা দিনে দুর্ঘটনা অটোনি একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে খুব সিরিয়াস অবস্থা তো তাও তিনি সেলিব্রিটিস তিনি হাতনি অ্যাসেম্বলি বোর্ডनि প্রেসিডেন্ট তিনি সাবজोनाल चेयरमैन जों इंडस्ट्रिनि যত লিডার্स जों रखाय बनो फिना नायखाया आरो जों जेसेब जे फारि माने फिना सुबा सफायजा आरो जोंनि सेन्ट्रेलनि जीएस बो करावदो जा बो पार्सोनाली जेसेब फारि बो बनो তিনি मुथायबो बनो सुबानि साफाय নমস্কার আমরা আজকে এসেছি কলাছড়া হসপিটালে গত রাত্রে সন্ধ্যার দিকে একটি দুর্ঘটনা হয়েছিল সেখানে আমাদের টিপরা মোথা একদম অ্যাক্টিভ কর্মী অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা দেখতে এসেছি তো এখন উনি একটু সিরিয়াস অবস্থা তো আমরা যতটুকু পারি আমরা টিপরা মোথা রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে আমরা সাহায্য করেছি আমাদের লিডাররা এখানে আছেন সবাই যতটুকু পারে আমাদের সেন্ট্রাল সেক্রেটারি ওয়াইটিআইতে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা মহোদয়ের তরফ থেকে সাহায্য করা হচ্ছে যতটুকু পারি তো আমরা আশা করব যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে हामबाय दिनै जों कलाचरा हस्पिटालाव फायजा दिनै टिप्रा मुथानि ब्लक मेम्बार बरफ गोनां मलेन्द्र त्रिपुरा मिया हर अटो एक्सिडेन्ट हवै बिनि कपाल किसिजाक बे 15 सिलानि मारहा जोंनो खोनाङैनो संगे संगेनो बिनि फायसुबा फैया ओ सुबा जोनो फाय लगेर फायजाक सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बरफ गोनां गोबिन्द त्रिपुरा Day 39 YTF Block President Konjakuma Day sini Kulsimuk Subzonal Chairman Baram-Banang Donation Tripura Day sini YTF Vice President Baram-Banang Bima Tripura Day sini Tripura Motha 39 Block Cashier but Treasurer Financial Secretary Sanjay Tripura Day sini 39 ब्लक मेम्बार संकट त्रिपुराबो फाइस फाइजाक जों दिनै प्रफिटे जों जाफारि मिसा जों सुबायखि दाहा दैबो जों नांखांला दैबो सुबानाय जाति बसखांनाय सालबो गाहामके हामै सुस्थ' भाबै बासा थांनाय जों गोसोखौ साय आनि फोरावनो